ተጋዳላይ ደግለል አቦ ብርሃጽን ኣብ ሆስፒታል ግራር ዓራት ካብ ዝሕዝ መዓልታት ሓሊፎም እቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ውግእ ዝታርሞ ኣብ ኣካላቱ ዘለስ ኮጀታት ድቃስ ከሊእዎም ንልዕሊ ርብዕ ዘመን ከሳቅዮ ድሕሪ መጽናሕ ኣማስያኡ ኣሰኒፍዎም እዚ ኩሉ ዓመታት ጼርዎ ዝሓለፈስ ኮጀታት ካን ናብ 2024 ከቢድዎ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ዓራት ምድቃስ ኮይኑ ናብሩ ኣብርሃጽን ጓልያት ከነኾኖም እታ እንኮ ጓሉ ተጋዳላይ ደግለል ብፍላይ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ምሕራር ባጽዕ 34 ዓመታት ኣብ ዝረገጸሉ ኩሉ ተፈራሪቕዎ ዘሰንትን ዘሎ ክመስል ንጓሉ እናጠመተ ባዕንቱ ንብዓት ኮረር ኣበለም ብጾቱ ክሪእዎ መጽዮም ቁሩብ ክዛናጋ ኣብ ዝጀመረሉ ብርሃጽን ጓሉም ባባ ዝኽሪ ሳሊና ተሳቲፈ ክመጸከየ እዞም ብጾትካ ካብ መጹ ምስኣቶም ተዘናጋ ኣይድንጉየካኒ ኢላ ኣብ እዝኑ ተዛረበቶም ባዕይኑ ሕራይ በላሞ ካብታ ጸባብ ክፍሊ ወጸት ንሱ ምስ ብጾቱ ተረፈም ዕላላ ዕሚሮም ድማ ወጃዕ በሉም ንግዚኡ ቃንዝኡ ረሰኦም ሓደ ኣርሞሽሽ ጅግና ባሕርን መሬትን ዘየትከሞ ደቀቕቲ ጭልፍላፍ ሓፃዊን ኣብ ኣካላቱ ኣትየን ቀስ በቐስ ኣትኪመን ዓራታት ሓዞም ስጋን ሓይልን ቀስ እናበሉ ሃደሙ ኣካላቱ ረሸሽልዎ ነዛ ክዛረብ እኳ ዓቐብ ኮኖም ሓደ ካብ ኣዕሩኽቱም ከምዛሎም መዓልቲ ባጽዕ ኣብ ዝሓረርናሉ ብሬን ኣብ ዝባን ፈጣን ጀልባ ኣዕሚርካ ክትኩስ ትረአየኒ ኣለኻም ደግለሎሚ ኣብ ዓራት በጢልካ ሩፍከ ይበልካ ኸለኻ ኢሉ ክጫረቕ ጀመረም ደግለል ድማ ኣፉ ከፈተም መነን ሽዑ ነፍሶ ጸርያ ዝነበረት እዛ ጓለይ ድማ ክትውለት 6 ወርሒ ተሪፍዋ ነብረ ንብዓቱ ቤቱ ዘከራም ጅግና ዝነበረት ኣብ ኩናት ዘይተሰውአት ድሕሪ ናጽነት ጓላ ከዓኾኸት ተሰውአት መነን ወይለይ ናፊዕካ ዲኻ እናበሉ ተዘናግዑ ኣብርሃጽን ሕማም ኣቦኣ እናሻቐላ ናብ ማእከል ባጽዕ ኣበለት ኣብ ከባቢ ረሲ ሆቴል ብዛዕባ ዝኽሪ ሳሊና መደብ ስለ ዝነበረያ ናቡ ኸይዳም ህዝቢ ሆጪሉ መደብ ዝኽሪ ሳሊና ክሰምዕ ተኣኪቡ ነበረም ኣብ ጥቓ ሓደ መዘናኣ መንእሰይ ደው ኢሉ ነበረም ኮፍ መበሊ ተወዲኡ ደው ዝበለ ይበዝሕ ጀብጀብ ጸጉር ወዲ ነታ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረት ምጩት መንእሰይ ጥምት ኣቢሉ ዶልፊደል በሃል በላ ጥምት ኣቢላ ፍሽኽ በለት ዝሓፍተይ መን ይስምኪ ክብለክ ባይቲ ጸበይ ደገመም ኣብርሃጽን በሃል ጽቡቕ ሌላ ኢላ ሰላም በለቶም ፍርቅ ልባያ ነይራም ናይ ኣባኣ ኩነታት ይሻቕላ ነቲ መደብ ድማ ክትከታተል ተፈራሪቓን ከላ ቆሎ ጥጥቆ ዘረባ ኣጓኒፍዋም ኣብ ውሽጢ ዕቱብ ነገር ትርክ ምርኪ ዝርርባ ጸልኣቶም ወዮ መንእሰይ ግን ዓጀቦን እናጠመታ ሰሓቕ ሞተም ቅጭ መጺዋ ተጸዊጋ ጠመተቶም ምስቲ ጀብጀብ ጸጉሩን ቂሑን ምስቲ ዘይልሙስሙን ካብ ደገ ዝመጸ መንእሰይ ጌራ ቆጸረቶም ስምዕኒ ንስኽት መስሊ ጽብቕቲ መንእሰይሲ ንምንታይ ኣብርሃጽን ኢሎም ንመልክዕ ክበል ኢሎሞ ኢሉ ሓተታም እቲ ስም ኣሪግዩ ይዝብል ነይሩ ንሳሞ ብኸመይ ከተረድኦም ጽኒሉ ዝሰምዕ መንእሰይ ኣይነበረን ንታሪኽ ቦታ ዝህብ ኣይመሰለን ታሪኽ ይዝንተ ዘሎ ስቒልካ ስማዕ በለቶም ንስኽዳ ጽኒልክ ስምዕ እምበር ኣነስ ብዙሕ ጊዜ ሰሚዐየ ይደጋግሞ የዘለኹ ምስ በላ ሰንበደት ኩሉ ቃቢኡ ካብ ደገ ዝመጸይ ዝመስል ጋሻ ደይኮንካን ሓተተቶም ኣይኮንኩን ብኸመይ ዳ ጋሻልክኒ ከዛርባዩ ሕኽ ዝብል ነይሩ ኣነሲ ስምካን ወጅህኻን ካብ ስግር ባሕሪ ዝመጻእካ ይመስልኒ ላላ
ودي زبحري مسبلا كتفت وجمرت أمو دحر زي مدب دوخن علل حج اسمعني نزي زي منو تاريخ كسمعي مسيه كجر مكة أبوي أب هوسبيتال قديفي مسيه بلدتهم سوري انتاي كوينهم حتى تام حميمو بقى حراي مستودان علل بحدد ما نخدم نبصح قوم نغرنيا مسلم تاريخ سالينا 77 مس تاريخ محرار باصع تاساسيرو زوهاب زنبر مداب تزاسمم ابراهاصين مس دلفيدول الال قصلم انتاي كوينكا خبا انتو بيساعكا سمكو كويس يغني كما يلوم يما ابراهاصين يلوم خي نبق بطاركوا زي بقع سم تاريخاو سميو كما خا قال بجخنا يكونكن قال تقادرتي إلا ترر بلتلو كلنا دك تقادرتي يقداس أبرهاس ينزبل تاريخ يبلنان إلو الناس حقت أمتهم انتولو دمان قرناز عينو تتأمامتهم ناتي بأكال كتريو كوس زكي ناتكاخي انتا يقوم كن يؤذي سمكا حتى تتو دول في دول زبل سميعي تفلت انيام أبوي بحرنيايو تغادالي عندهم بحال إلو سقبلهم كالسحق دليت أنت سمكا حتيتكا بلدتهم حانسا بندو دكان استيوكوا كتووخا قديقن انتا كان هو خدا زي تحاتتكا يوزي تملس أبوي كم زبالكو خي بحرنيايو قدلو أب بحر يحلفو دول في دول دما حانتي كاب دي سيتات نعم مسبلا سنبدات أبوخا أبال حيلي بحري مالديو أبزيخا تولدكا أمو نباباس فلتو تخون تدرى رابحتو تاتا زنبتلو من دي زبها باباخي أبي كي يسرح حيلي بحري نيرو حجي بحمام مغنية تعرفي زلو دقلة لبعل بلدتهم اتاسم لبها رمتهم دحان بحجي نريو جن شهادو نستي حاتتهم نو لومي ناي تاريخ معاتيو نخيد ناب حد بطامو ترقوم سمي أبوك سان حكايو بلدتهم حراي أبي بطا دقالو تاريخ زركبو خي حاتتي دحان بعليك مرحكي تراي دلوكن أبرهاسيون ندل في دول مريحتو قعزاها كالصلاة دول في دول فتوتون أحديرو بمنبارو كاب مسعبا أي تقطبا كل قرار بقى باهل ويوم ترقوم أبرهاسيون دما كفل الدليم لعلي 300 دسيتات ينزلوانا أسمعتنجن أين فلتاننينا دول في دول مجمرتا ناي بعد سمي مسلني دحارجن اتزبلك يا حقك خوني خليله بزخوني مصوع اسمنا تاريخاوي كخون انت زقل قرم خوني مسبلتو بهبلوم دول في دول مالت اب منغو نوران دهلاكن كمون ام منغو دسيتا تارميل حواطبن اب ماكل تركب كوينا عساتاتن كالي صقاتاتن زوننت هبتام دسيتيام بابا نزا دسيت نمزكاريو دول في دول زبلني بلا بحق بهزبليو كاب تاريخون مننتون زهدم اب زيناتو لقطاتيو زحبا صباح من يخان تبلو من ييبل بزخونه انا من نختفلت نبيت مذكر سميناو قي بحري اباصع تذكينو زلو بيت مذكر زوس زكا زلخو بمبال حيزاتو نابت بوتا مذكر اتوات زتفلالي اسرا زلو تاريخ ززنتو دنقي زانتاتا زحزلو قبلاتا تاريخ عبت مريت الرميلهم صلحوهم أبرهاسيون زيادة أتوكرا نابتن فتانا جلابو هزباو كنبار زدها بينيروم اتن تاريخ زسرحا فتانا جلابو مس عمت محرتنن كلو كنتاتنن زبره الصحوف تسكيمن دويلن نبرام نتي تاريخ زسم أزرويا أكلاتن زد تبجاجلي منفسن جن بريخو زرئي كاب حاون رمس انز ترفا وصامعات عبقدمي عيني دول فيدل كجليلن ترأيام فتان جالبا فولفو فتان جالبا يامها
ፈጣን ጃልባ አብርሃ ጽዮን ፈጣን ጃልባ አዴታት ደልፊዶል አደቡኡ ናብታ ፈጣን ጃልባ አብርሃ ጽዮን ገበረም አበ መፋረቅ 1985 ናብ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ተጸምቢራም ኣብ 1988 ብርቱዕ ማዕበል አበ ሓሰመትን መርሳ ተኽላይን ዝርከብ ዓሚቕ ባሕሪ ድሕሪ ምጽዋር ክሳብ ምሕራር ወደባዊት ከተማ ባጻእ ሰሪሓም 106 ሚሜ መድፍዕ 5 ተጋደልቲ ሓደ ሬድዮ ርክብ ሓደ ብሬን ፒኬይ ተጻዕን ናይዛ ጃልባ መራሒ ከም ካፒተን ዘሽከርክራን መድፋዓት ጂብሬን ዝኾነን ብጅግንነት ዝዋጋእን ዘዋግእን ተጋዳላይ ደግለል ፍስሐ ጽዮንም ነዚ ዘንበበ ደልፊዶል ናብርሃ ጽዮን ቀዊሉ ጠመታም አበዒንቱ ንብዓት ጸረር ክብል ተራእየም ንደግለል ክረኽቦለኒ ንዕና ይቀልጢፍና ንኺድ ደንጊና ያለና ሕቶታቱን ኣለኒ ቅልጡፉን ርቡጹን ሕቶታት ሓተተም አብርሃ ጽዮን ቁልጡፍ ለውጢ ደልፊዶል ገረማም አቦአ ከምዚ ገለ ዝኾነ ኮይኑ ተሰማዓም ሓራይ ንኺድ ደንጊናውን ኣለና ኣነሲ ኩሉ ነገር ክርዳእ ካይለ ናብ ዝሒዘካ መጽየ ንባባ ድማ ድላይካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ኢላ ሒዛቶ ተበገሰት ሆስፒታል ግራር ብቕጽበት በጽሑም ኣዕሩኽ ደግለል ኣብቲ ቦታ ይጸንሑን ደግለል ንበይኑ ብጽምዋ ተኸቢቡ ጸንሖም ባባ እዚ ወዲ ተጋዳላይ እዩ ኣቦኡ ባሕረኛ ዝኾነ ስሙ ድማ ዶልፊዶል ዝበሃል እዩ ከምቲ ናትካ ንሱ ንመዘከርታ ሓንቲ ታሪኻዊ ደሴት ዶልፊዶል ኢልዎም ሕጂ ክበጽሓካን ክሓተካን መጺሎ በለት ተጋዳላይ ደግለል ብዓይኒ ይጥምቶም ነበረም ኣዕለል ውዒሉ ዝደኸመ ይመስል ዘረባ ኣያምሎቐን ዶልፊዶል ክዛረብ ጀመረም ባባ ደግለል ወዲ ዓንዶሜ ስእልኻ ኣብ ገዛና ኣሎ ኣቦይ ናይታ ኣብ ጃፓን ያማሃ ተሰሪሓ ዝመጸት ፈጣን ጃልባ እሞ ያማሃ ዝበልኩማ መራሕን ተዋጋእን ዝነበረ እዩ ብስእልኻ ይፈልጠካ ነይረ ሕጂ ድማ ምዛ ሓፍተይ ጓልካ አብርሃ ጽዮን ተፋሊጥና ታሪኽ ይፋሊጥና ስምና ድማ ተሓታቲትና ናብ ዑምቆ ጥሕልና ናባኻ ናብ ብራኸ በጽሕና ኣቦይ ተሰዊ እዩ ታሪኹ ግን ኣሎ ታሪኽካ እውን ኣሎ ኣብ ስምናን ተግባርናን እውን ክህሉ እዩ ህዝባዊ ግንባር ሓሳብን ተግባርን እያ ብሉጽ ሓሳብ ሰኣን ተግባር ዝተረኽመሸ ሰውራታት ብዙሕ እዩ ናትኩም ግን ኣይትረኽመሸን ተዓዊት እዩ አብርሃ ጽዮን እታ ፈጣን ጃልባኻ ጃልባ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቤተ መዘክር ኣላ ንስኻ እውን ኣብ ቤተ መዘክር ኣለኻ ኣብ ልብና ኣለኻ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ እውን ኣለኻ ክሓተካ ዝደለኹ ሕቶታት ኣለኒ ሞተረ በዓል አብርሃ ጽዮንን ያማሃን ደው ምስ በለ ልብኹም ደው ዘይምባላ ሓይልኹም ክሳብ ክንደይ ምንባር እዩ እንቋዕ ተወለድኩም ስለዚ ተወለድኩም ሃገር ወሊድኩም ንዓናውን ወሊድኩም ናይ አብርሃ ጽዮን ክሓተካ ብኸመዩ ነታ ጃልባ አብርሃ ጽዮን ዝብል ስም ወፂዋ ፈጣን ጃልባ ያማሃ ኣብ ጃፓን ያማሃ ስለዝተሰርሐት እዩ ያማሃ ወፂዋ ናይ አብርሃ ጽዮን ግን ከመዩ ኤርትራ ሓንቲ ደብሪ ተጋደልቲ ከም ቀንዴለ ብርሃን ደኾን ይኸውን ትሕርያ ከምቲ መፍራስ ግንባር ናደው በሪ ዓወት ፈንቅል ዝኾነ ዓወት ፈንቅል ድማ በሪ መኽፋት ናጽነትን ምንጭ ብርሃን ኤርትራን ስለ ዝኾነ ደኾን ይኸውን እዛ ጃልባኻ አብርሃ ጽዮን ስማ እንታይ ሱርግሱ ሱርስሙ ናይዚ አብርሃ ጽዮን ዝብል ስም ንገረኒ ባ ናብ ጽሉል ተቐየረ አብርሃ ጽዮን ጋን ኮይኑዋ ደዊላ ገጽ ኣቦኣ ትጥምት ነበረት ተጋዳላይ ደግለል ዝጥምት ዘሎ ክመስል ኣዒንቱ ኣይተኸድነን ልሳኑ ድማ ኣይነበረን ዓይኑ ቋሕ ሰማይ ኣበለን ኣዒንቲ አብርሃ ጽዮን ግን ካብ ንቡር ፈጢጠን መቃልሕ ዘናወፀ ድምፂ ኣውያታ ቃልሐም
ተፈጸመ።